A video of a large fleet of vintage cars, including Porsche, Benz and many others sliding through the green stretches of Kaziranga surfaced on social media on Friday. This is a part of a vintage car rally with 18 cars and 2 motorbikes organized by a group of European tourists. The rally began in Kolkata around 3 weeks ago and has covered over 2,000 kilometers. They will further travel to Myanmar via Shillong and Bangladesh. Oh, it's absolutely fantastic. We've done nearly 2,500 kilometers now, starting in Kolkata, and then we've driven up through. And I must say, this is the highlight of the trip: is to come through Assam, and I've had a really lovely time, lovely welcome. On Saturday, participants of the rally reached Treasured Wheels, a vintage car museum in Sonapur on the outskirts of Guwahati. মই ক'বলগীয়া বিশেষ কি কম এটা মই নিজে কিবা বেলেগ বেলেগ ভাব লাগি আছে যে আমাৰ অসমৰ এই হেৰিটেজখিনি আমাৰ একচুৱেলি অসমৰ নহয় এইখিনি গোটেই বিশ্বৰ হেৰিটেজ তেওঁলোকে মোক এটাই চেলুট দিছে তেওঁলোকে মোক এটাই ধন্যবাদ দিছে যে এই গোটেই বস্তুখিনি মই বচাই দিলোঁ নহ'লে এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি স্ক্ৰেপত গুচি গ'লহেঁতেন গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ আপোনাৰ বস্তুখিনি ধুনীয়া হ'ব লাগে একচুৱেলি আপোনাৰ নহয় এইটো আমাৰ বস্তুখিনি ধুনীয়া হৈ উঠিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে আমি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যেনেকৈ ৰাখিছে সেই হিচাপে আমিও যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.